di rumah yang dibaca, tapi akan menyeluruh ke kota seluruh penjuru yang dibaca kitab Bukhari tersebut. Maka ini adalah suatu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk kita warga Semarang, karena Allah Ta'ala berikan kita masih bisa membaca dari kitab Bukhari ini jadi ringkasannya. Maka kita berharap kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi, Allah berikan untuk kita, keluarga kita, dan siapa saja yang kita sayang dan kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun apa-apa yang hadis kita baca, tentunya yang di awal tentang daripada kemuliaan seseorang yang bersedekah, begitu juga orang yang berbagi. Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira bagi orang yang berbagi. Dikatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang selalu berusaha mencari orang-orang janda, begitu juga orang-orang yang fakir, yang miskin, yang yatim, untuk dibantu secara ekonominya, maka seperti mencari orang yang sedang mencari daripada berjalan di jalan jihadnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti orang yang menghidupkan malam, dan begitu juga seperti orang yang puasa di siang hari. Ini adalah kabar gembira bagi siapa saja di antara kita yang diberikan rezeki lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa dirinya diberikan rezeki lebih oleh Allah. Jangan malah sibuk di atas sejadah, pakai tasbih, bangun malam, sholat tahajud, puasa. Enggak. Tapi adalah cari orang-orang yang tidak mampu, keliling bagikan rezeki yang lebih tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu, agar kita mendapatkan kemuliaan yang sama. Dan itu adalah cara ibadah orang-orang yang diberikan rezekinya lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang rezekinya lebih, orang kayanya di atas sejadah, orang miskinnya di atas sejadah, siapa kira-kira yang akan mati duluan? Orang miskinnya akan mati, tidak makan. Jadi, maka karenanya itulah anjuran daripada apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Begitu juga Rasulullah SAW menganjurkan untuk kita memberi makan kepada siapa-siapa saja yang tidak mampu. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah, beliau mengatakan, waktu aku masih kecil dan aku ada di kamarnya Rasulullah SAW, di tempat bersama dengan Rasulullah. Maka Rasulullah ketika aku mau makan, Rasulullah mengatakan, wahai gulam, samillah, baca bismillah sebelum makan. Yang kedua, kul biyaminik, makan dengan tangan kamu, dengan tangan kananmu. Lalu setelah itu, dan makanlah apa yang di hadapanmu. Ini ajaran begini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapaknya pakai tangan kiri, kira-kira anaknya pakai tangan apa? Nah, inilah daripada ajar yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakai tangan kanan. Lalu setelah itu baca Bismillah pakai tangan kanan, dan makan apa yang ada di hadapan kita. Jangan cari-cari yang di sana-sana. Jadi kecuali kalau yang cerdas, seperti kalau di Hadramut itu, kalau makan di talam, ini kasih contoh gambaran saja. Hadramut itu kalau makan kita di talam, terus kok dagingnya itu sudah mulai berantakan di mana-mana. Jadi yang sebelah sana agak banyak. Ini orang-orang yang mau makan ini karena mengikuti kecerdasan Rasulullah SAW, mereka ngambil dagingnya dipindahkan ke tengah semua. Taruh tengah. Lalu setelah itu digoyang sedikit biar nasinya menyebar. Lalu di tengah. Jadi kalau ngambilnya di tengah tidak jadi masalah. Kalau yang di sebelah situ diambil itu menjadi. Itu yang diantara caranya orang-orang. Yang pintar-pintar lah. Kalau di situ ada marak, di sini sop, ya ijolan. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau itu sambal, ini kerupuk, ya ijolan. Gitu tadi. Itu salah satu daripada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya tufiya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina syabi'na minal aswadain. Kata Sayyidina Aisyah, kami Rasulullah meninggal itu tadi, ketika itu kami kenyang disebabkan karena dua aswadain, yaitu air dan kurma. Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang yang harus kita contoh. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, ta'amul isnain kafit talasah wa ta'amul talatah kafit
arba'ah, makanan yang itu buat 2 orang cukup buat 3, yang 3 cukup buat 4. Jadi kalau satu nampan 4 orang berarti itu sebenarnya dikasih 3 gitu loh. Satu nampan ya, 5 orang berarti sebenarnya dikasih ya, 4 itu sebenarnya. Nah, ini harus ikut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan benar. Ya. Begitu juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-mu'minu yakulu fi mi'an wahidin, wal kafiru yakulu fi sab'ati am'ain. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, mengajarkan kalau makan itu kita bersama sama lebih baik, lebih ada keberkahannya daripada satu-satu sendiri. Ini ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dikatakan bahwasanya karena anahu kana la ya'kulu hatta yu'ta bimiskinin ya'kulu ma'ahu fa'utiya yawman birajulin ya'kulu ma'ahu. Rasulullah SAW itu tadi tidak pernah makan kecuali pasti ada yang nemeni makan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah menyebutkan la akulu wa ana muttaqiun. Aku tidak pernah makan sedangkan aku dalam keadaan bersender. Ya, bersender di sini baik itu tadi dengan apa namanya punggungnya ataupun dengan ya, tangannya tadi apa namanya lendehan tadi sambil keadaan berbaring atau mungkin keadaan miring, makannya dalam keadaan tidak pernah Rasulullah melakukan hal tersebut dan itu larangan bagi kita tadi. Jadi jangan kita malah sambil nonton TV atau apa akhirnya tuh nyemil makannya modelnya senderan. Nah itu juga tidak dibenarkan itu tadi. Dan tidak masuk dalam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'aban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qad inishtahahu akalahu wa in karihahu tarokah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Nah, ini pentingnya, khususnya maaf kalau kita ini jadi tamu. Khususnya kalau kita jadi tamu. Di depan sudah, waduh mangane kok ini ya, jangan ya. Kalau tidak suka diam, kalau suka ya kita makan. Jangan mencar. Kalau begitu makan kepedesan ngomong. Nanti yang satu lagi makan lagi anyep malah mencaci. Jangan diam aja. Yang kepedesan biar kepedesan, yang anyep biar anyep. Ini tadi. Begitu juga termasuk daripada perkara yang dilarang adalah setelah pulang. Ya Allah, mau acara walimah daging cilik ya, astagfirullahaladzim, misah. Nah ini termasuk daripada FF yang tidak baik ini. Jangan jadi acaranya sakmono kok mangane sitik tok, tidak boleh. Ya sudah, itu mungkin mampunya orang itu ya. Kita tidak boleh mencela tersebut. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau makan sesuatu ternyata masih mentah. Nah, kok mentah? Si mentah gitu Nah, jangan dia mau ya, tidak boleh. Jangan kita mencela. Inilah daripada anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga diantara daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah daripada hadis-hadis ya yang dibaca di sore hari ini, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ya untuk membaca daripada zikir Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bahwasanya siapa yang membaca daripada zikir tersebut sebelum makan maka tidak akan terkena baginya sum, yaitu racun, tidak akan ya tertimpa racun. Nah, lalu para ahli hadis, para ulama mengatakan kalimat racun ini bukan harus ada racunnya, bukan. Tapi kok subhanallah perut kita lagi tidak menerima makanan tersebut, sebenarnya jadi racun kalau masuk perut kita ya, karena tidak pas ya, karena mungkin kekejutan mungkin atau kepedesan. Tapi karena baca itu jadi tidak racun, jadi selamat. Jadi begitu juga ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan barang siapa yang di pagi hari dia itu tadi makan 7 daripada kurma ajwa, 7 daripada kurma
ajwa, ya, maka tidak akan tersentuh baginya racun dan juga sihir. Ini anjuran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka karena itu ajwa itu lebih mahal, ya. Wah, goro-goro. Nah, ini kemuliaan Rasulullah SAW. Yang berhubungan sama Rasulullah pasti lebih mahal. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak berhubungan sama Rasulullah, kurma itu banyak. Tapi karena ajwa ini berhubungan dengan Rasulullah, maka kurma itu menjadi ya mahal. Jadi jangan mencela, walah dilarang ke gara-gara, jangan. Ya karena memang kemuliaannya. Nah kalau kita mau menjadi orang yang mahal, mendapat kemuliaan, dekatlah dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga apa yang disebutkan daripada apa yang Rasul SAW beliau mengatakan, beliau disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah makan daripada ya dajajah, yaitu ayam. Rasulullah itu pernah makan ayam. Jadi kalau kita makan ayam, niatkan ya, jangan karena enaknya, jangan karena doyannya, karena ya pas disuguhinya enggak, tapi niatkan ini makan juga seperti Rasulullah pernah makan makanan tersebut. Maka makannya kita ayam mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW. Begitu juga Rasulullah SAW yang melarang kita puasa daripada 2 hari, diantaranya yaitu adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lalu adapun ya, kitab di dalam hadis ini disebutkan tentang kitab mardha, yaitu tentang sakit. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahullahu biha min khotoya. Rasulullah SAW menyampaikan, tidaklah ada yang tertimpa apapun dari kepada orang muslim, apapun, dari sumpah, dari sakit, begitu juga dari kesedihan, dari juga orang-orang yang zalim, juga perkara yang tidak baik, yang bahkan Rasulullah SAW mengatakan walau hanya daripada satu duri yang menusuk di dalam tubuhnya manusia, kakinya, tangannya, kecuali semua itu adalah ampunan dosa untuk hamba tersebut. Maka kalau kita penyakit, ya tertimpa sakit, maka pertama kali katakanlah ini adalah ampunan dosa dari Allah untukku, dan sebutkanlah kepada Allah, minta sehat wal afiah. Walaupun para orang-orang soleh terdahulu ya kalau tertimpa musibah tidak langsung minta sama Allah segera, karena beliau mengatakan bahwasanya aku ini malu minta kepada Allah agar permintaan segera diangkat penyakitku atau sumpahku, sedangkan selama ini aku diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan senang, kenikmatan bahagia, dan aku pun belum bersyukur dengan sebenar-benarnya. Begitu juga di antara daripada apa yang dianjurkan oleh Rasul SAW untuk kita selalu daripada menjaga daripada apa-apa yang seharusnya kita hadapi daripada segala keadaan. Karena apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kecuali itu adalah suatu kemuliaan. Seperti Rasulullah SAW menyebutkan, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa'an. Allah tidaklah menurunkan daripada suatu penyakit, kecuali pasti Allah turunkan juga kesembuhan. Maka itu adalah daripada jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah mengatakan, ya hendaknya kita semua itu tadi menggunakan 3 daripada obatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah syarbatul asal, yaitu makan atau minum madu. Ya, ini juga anjurannya yang mengkonsumsi madu. Yang kedua adalah syartatil mihjam, menggunakan daripada hijamah. Begitu juga wakayatin nar, tikai. Ya, itu juga anjuran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang terakhir adalah inna hadhil habbatus sauda shifaun min kulli da'in illa minas sam, bahwa
Rasulullah SAW menyebutkan habbatus sauda itu adalah jintan hitam, itu adalah obat daripada segala penyakit kecuali asam. Fa'atu faqala sadaqallahu wa kadzaba batnu akhika isbihi asana. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ditanya, wa masam, apa itu sam ya Rasulullah? Ya, kecuali sam. Apa itu sam? Sam adalah kematian. Jadi jintan hitam adalah obat daripada segala penyakit kecuali asam, yaitu kematian, karena itu tidak ada obatnya. Wallahu a'lam. عدلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عنت الحب وآله وصحبه عدة تعش شهبه والحمد لله في البطن والتناهي أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليك نستغفر الله العظيم ونتوب إليك العظيم ونتوب إليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم يا الله 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 يا الله. الفاتحة وآية الكرسي وثلاث من قول أحد ومعوذتين نقدم إلى روح من استمعنا هؤلاء بسببه ولأجله أجلكم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوض حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق سادف العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يكافئ نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل وعوذ وما قرعناه من القرآن العظيم وما هلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وبحمده وما صليناه على صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وما قلناه من يا الله يا الله يا الله في هذا المجلس المبارك منا هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ونهدي لحضرة سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ولأبويه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب سيدنا عامنا بن وهاب وجميع آباء الأطهار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع أزواج النبي خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا وبناته على النبي خصوصا سيدتنا فاطمة الزهراء وابنهما الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما وسيدة زينب أخت الحسنين وسيدنا حمزة والعباس ورضيكه ومهني وجميع صحابة رسول الله أجمعين وكل نبي وولي وصبي وحبيب وقريب وجميع أهل معلى وأهل بكي وأهل بدر وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ونخص بهذه وبركاتنا شيخ عبد الكاتب الجيلاني وزين المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى زين أستاذ العظام الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وجميع أولاد حمزة ساداتنا علوي وعلي وعبد الله عبد الرحمن وأحمد وأم الفقراء سيدة زينب وأم علاد الفقيه المقدم سعيد بن عيسى العمودي وأصولهم وفروعهم وتلامذتهم وسيدنا الإمام علوي أم الفقيه وأصولهم وفروعهم وتلامذته وجميع ساداتنا علي بن علوي ومنهم خصوصا علي بن علي بن محمد بن حسين الحبشي وبن محمد بن هادي السكاب وجميع من استمعنا ها هنا بسببه ولعجله خصوصا الحبيب محمد بن علي الزكاب والحبيب محمد بن عمر المنور والحبيب عمر بن محمد الزكاب والحبيب طه بن عمر الزكاب والحبيب عبد الله بن عمر الزكاب والحبيب احمد بن عمر الزكاب والحبيب ابو بكر بن محمد الزكاب والحبيب طاهر بن محمد الحداد والحبيب زين بن علي الجفري والحبيب عبد الرحمن بن زين الجفري والحبيب احمد بن زين الجفري والحبيب طاهر بن شيخ منور والحبيب عبد القادر بن شيخ منور والحبيب بن محمد المنور والحبيب حسن بن شيخ بن سميد والحبيب محمد بن عمر بن سميد والحبيب سالم بن محمد بن سميد والحبيب علي بن محمد بن سميد والحبيب حسين بن محمد بن سميد والحبيب حسن بن حسين الحداد والحبيب سالم بن عقيل العطاس والحبيب عبد الله بن حسين العطاس والحبيب احمد بن ادريس المطهر والحبيب احمد بن طه النوال والحبيب علي بن عبد السكاب والحبيب حسين بن حميد بهارون والحبيب حامد بن محسن بهارون والحبيب سالم بن عمر بهارون والحبيب عبد الرحمن بن حسين بهارون والحبيب احمد بن حسين بهارون والحبيب سالم بن حسين بهارون والحبيب يوسف بن شارب بن شهاب والحبيب احمد بن محمد البحار والحبيب جعفر بن احمد السكاب والحبيب ابو بكر بن حسين
الجبري والحبيب أبو بكر بن عبد الله الخليل والحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن العيدروس والحبيب عبد الرحمن بن محمد بن شهاب والحبيب زيد بن علي بعبود والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب خالد بن طه السكر والحبيب جعفر بن محمد القاب والحبيب عثمان بن علي القدري والحبيب عبد الرحمن بن حسن بن سميد وحاجي سرادي بن أحمد براويرا وشرائف لؤلؤ بنت وشريفة لؤلؤ بنت محمد السقام شريفة عائشة بنت محمد المنور وشريفة روحاني بنت علي المساوى وشريفة سيدة بنت عمر السقام وشريفة صور بنت عمر السقام وشريفة علوية بنت عمر السقام وشريفة مريم بنت عمر السقام وشريفة نور بنت عمر السقام وشريفة بوتوم بنت عبد الله السقام وشريفة عائشة بنت عبد الله السقام وشريفة شيخة وخديجة بنات الحبيب عبد الله السقام وشيخ بنت أحمد بعبود زهراء بنت علوية السقام وشريفة مسرورة بنت علوية السقام شريفة فريدة بنت صالح السقام وشريفة سيدة بنت مخدار السقام شريفة زينة بنت عبد الله الحجاج وحجاه سومندن بنت سرميني وشريفة صوت مزية بنت سالم بن سميد شريفة لولو بنت سالم بن سميد وشريفة شيحة بنت محمد السقام وشريفة نعمة بنت الشيخ المنور وشريفة فاطمة بنت سقام الكابلطي وبحث قيسي بنت هرجو سلطانة والحبيب صادق بن حسين الحامد والحبيب أبو بكر بن محمد باشيبان وبنت محمد جمال الله محمد بن علي بن محمد علي بن أبو بكر باشيبان خديجة بنت أبو بكر باشيبان وسلمى بنت أبو بكر باشيبان وشريفة سكينة بنت أبو بكر باشيبان وشريفة عائشة بنت أبو بكر باشيبان وشريفة نور بنت أبو بكر باشيبان ونعمة عزيزة بنت أبو بكر باشيبان والحبيب زين بن صالح المنوار وشريفة ظريفة بنت حسن جبري وحلمي بن زين المنوار محمد بن زين المنوار علي بن عثمان بن يحيى والحبيب أحياء بن محمد بن يحيى والأستاذ عبد الله بن عوض الدول وحجي فؤاد ساهل بن سهيل عقوان وسيدي سكتيرح بنت سلمان وجانيتا عماليا كارولينا بنت سرحمان و حبيب علي بن عمر بن يحيى وعبد الله بن احمد الإدروس علي زين العابدين بن ابو بكر بن يحيى وشريفة شيحة بنت محمد المساوى وابو ميمونة وشريفة سلمى بنت عبد الرحمن الحامد وعبد الرحمن بن عوض حسان ومحني عمر حسان وعزيز خالد بشير وصالح محمد الجبري وأوري مرحوم بنت عطار وعطار بن إسحاق ومنور بن حامد وعبد الرحيم بن عبد الله نوفل بن عارف فوزي مسكية بنت عبد الله بنت عبد الرحيم رقية بنت جعفر مرية بنت عمر حامد بن شعبان خاصة ووالدينا ووالديكم وعماتنا وعماتكم وعمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافي واعف عنهم ونور قبرهم وارفع درجاتهم في الجنة اللهم انزل الرحمة والبركة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل في قبورهم روضة من رياض الجنة بقولي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.